Alors, moi, j'ai pas trouvé que la charnière centrale a été mise en difficulté. Ils ont, je crois, tiré une fois, ils ont marqué. Sur le but, c'est vrai qu'il y a une petite mésentente où et la charnière centrale et le gardien, bien sûr, sont, on va dire, sont fautifs, mais c'est pas la charnière centrale spécifiquement. Donc voilà. Après, voilà, ça peut arriver sur des matchs. Il y a des matchs où ils ont été très costauds, comme là, jusqu'à la 80e. Mais après, ils ont su tenir le score aussi. Donc voilà, après, non, le changement, il n'est pas inévitable. Il sera dans la logique des choses s'il doit se faire. Mais aujourd'hui, moi, pour le moment, je suis satisfait de mes défenseurs. Après, concernant l'infirmerie, on a quelques petits soucis, mais on verra demain, jusqu'à demain matin, on prendra la décision, vous verrez sur les terrains, mais il y a des incertitudes concernant certains joueurs. Je ne peux pas vous dire les noms, bien sûr, jusqu'à demain. تفضل. مساء النور وليد موند بريس محمد عيد المدن. اليوم السي وليد على دابخي الجديد اللي عطيتينا اليوم هي المباراه غتكون ما بين الاستاذ والتلميذ على ما اظن. وبالتالي كنشوفوا بان المباراه ديال زامبيا عرت على مجموعه ديال المشاكل في الفريق الوطني خصوصا في منطقه الدفاع اللي كان شويه ثقيل. واش يمكن توقعوا السؤال ديالي واش يمكن توقعوا تغييرات في المنتخب الوطني في المباراه ديال غدا ان شاء الله؟ مازال غنشوفوا بحال اللي قلت on a des incertitudes donc demain غنزو des décisions mais غنعاودها يمكن j'ai pas vu le même match mais il m'a le tir à la 80e اللي حتى البوت sinon بني ما عندهمش une occasion il m'a la tête ديال اللاعب mais ça c'était plus un marquage sur un corner. Mais sinon, défensivement, je pense qu'on a été solide, donc on verra. Mais si on doit faire des changements, Randirom Radda, mais ce sera dans la continuité d'Yal Khedma Dielna. Mais sûrement qu'il y aura quelques changements. Vas-y. Coach, salam alaikum, Nasser Nasrin, la nouvelle tribune, Canal+. On sait que Hakim Ziyech est un joueur très important dans ton dispositif tactique. Malheureusement, il n'arrive plus à percuter et dribbler, mais il a dit que la qualité de passe, qualité de tir, on l'a vu notamment avec Galatasaray. Il fallait que le changement tactique que tu as fait, et tu as repositionné Brahim à droite, on a vu qu'il apportait avec la percussion, le dribble, un peu à la Lionel Messi, un peu avec le but qu'il avait marqué contre Leipzig en Champions League. Est-ce que tu l'as déjà fait, Hakim Ziyech en quarterback? Est-ce que tu penses que la solution pour mettre les deux maestros ne serait pas de mettre Ziyech en 10 pour apporter avec la qualité de passe et les tirs et Brahim à droite pour apporter avec la percussion et les dribbles? Merci. Bah, c'est une légitime et c'est ce qu'on se pose aussi nous. L'idée, elle est Andy et nos staff, il y a le meilleur équilibre. Les meilleurs joueurs, il est beau. Bien sûr, Hakim, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Qui marque l'histoire du Maroc, puisque je pense que c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire, Marsa Chinsao. Donc voilà, c'est comme je vous disais, hein, ça va dans le processus. La meilleure animation offensive, Brahim, parce que c'est aussi un joueur de très grand talent. Hakim Tiawa, on a des joueurs comme Ben Seguir aussi, il y a un dos du talent, plus Adli, plus Bilal. Donc voilà, pour trouver l'équilibre, on a vu que dans les 3 premiers matchs, c'est vrai que Kenke Bennam l'Ibrahim en numéro 10, Ken Yqdar on va pas se mentir, ça n'a pas été le cas. En tout cas en Afrique, avec la puissance athlétique qu'il y a dans l'axe, la vitesse qu'il y a, c'est compliqué pour l'équipe et pour lui. Quand il est sur un côté, donc on espère trouver la solution. On va sûrement essayer ce genre de choses. On aura le match sûrement de demain, les matchs de septembre, octobre, novembre. Dit que l'équilibre. C'est pas en 2 matchs qu'on aura de l'équilibre, surtout entre des joueurs qui ont du talent, le meilleur équilibre. Mais c'est vrai que ça nous a donné sur les 30 dernières minutes une idée de Chenou Iqdar Yahtef Jneb Brahim. خدام غير واحد voilà. Salam alaikum. Youssef Moutmaïn du quotidien Le Matin. Bonjour coach. En Côte d'Ivoire, coach, je vous avais posé la question concernant le flanc droit de l'attaque, où se concentrait beaucoup le jeu. Vous m'aviez expliqué que tout naturellement, avec une triplette Ounahi, Hakim Ziyech, c'était naturel. Hier, on a vu que
L'axe du terrain a beaucoup bougé aussi avec Diaz, mais c'était surtout le flanc gauche avec Mensrer. Je crois qu'au-delà de la 67e minute, c'était la meilleure version de la sélection qu'on avait vue lors du dernier match. On avait dominé de long en large. Alors, ma question est, quelles sont les responsabilités qu'il sera appelé à assumer, Elias Mensrer, surtout vu sa belle montée en puissance? Déjà, on a farhan parce que Badar dit-il belle, on a un joueur de talent, Elias, qui قاتلنا باش يختار المغرب واخا اختار بنيته, mais c'était une lutte difficile, mais il a fait le choix du cœur. Mais moi je savais qu'on avait un joueur de grand talent, et aujourd'hui le talent d'Elias qui a dit que l'équilibre bin la gauche ou la droite, واخا on abuse encore un peu plus sur jouer sur notre point fort, parce que forcément on a un latéral de très très haut niveau avec des joueurs comme Ounahi ou Maziesh, Niderna Brahim Tiawa, mais grâce à Elias et aussi à l'apport de Atiatla aussi qui s'entend bien avec lui, on a un peu plus d'équilibre sur les attaques. Et pour l'avenir, je pense que justement, on va faire que progresser par rapport à ça, à trouver notre angle d'attaque, il m'affle la gauche, il m'affle la droite, et comme ça on sera moins aussi prévisible à l'adversaire. Parce qu'avant, quand on le côté droit, qui est maintenant on a plusieurs options et c'est mieux pour l'équipe aujourd'hui. سمير موتوكيل صحفي قناة شوف تي في كوتش. اكيد في المقابله السابقه يعني رغم اننا حضرنا الحصه التدريبيه الاخيره شفنا تواجد سفيان امرابط، لكن في المقابله شفنا الغياب ديالو. بغيناك تقربنا من الجاهزيه ديال سفيان امرابط. والحمد لله هو كان سسبوندو، دونك ما كانش يقدر يحضر. بالحق صراحه جي با ايتي سوربري بين الخدمه ديال عزوزي بحال اللي قلت ديما. سي ان جوار دافنير تا هو باقي صغير اللي جو بونس كو على لافنير غيكبر بعدا مع الفرقه ديالو، باسكو غيلعب تشامبيونز ليغ العام اللي جاي ان شاء الله. ونتمناو يدي البلاصه ديالو في بولون حتى هو باش يكبر، باش ان شاء الله تكون عندنا بلوس دوبسيون سور لو بلان دو ميليو ديفونسيف. باسكو قبل كان عندنا غير لوبسيون ديال سفيان سور لو بروفيل اللي كان عنده اللي كنا مرتاحين. مي لا افيك عزوزي اون ان بروفيل اللي كيكون تكنيك مي سورتو اتليتيك، عنده ان فوليوم دو جو ديال لو تري او نيفو. Et Anna كنت vraiment très heureux ديال الماتش ديال أسامة. وكيعطيني pour le futur beaucoup plus d'options, parce que مرة أخرى كان عندنا غير سفيان. ou peut-être pour le futur, surtout dans des matchs difficiles في l'Afrique, on pourra jouer avec deux vrais joueurs défensifs qui sont Amrabat et Azouzi, car ça nous donne une densité athlétique qui va être plus supérieure à اللي كنا عندنا قبل. Question suivante. Oui, bonjour coach. سي زهير مقريش اكادير 24. واش كتامن السي وليد بانك فاش كتحط تشكيله كتحط اللاعب اللي كيستحق في المكان ديالو على حساب لا فورم فيزيك لا فورم بسيشيك اكطويل بيان سور كنهضر اكطويل على حساب الارقام ديالهم هذا العام، او لا كتستعمل تاريخ المونديال 2022 وشويه ديال العاطفه، حيت النتيجه والاداء ما عمره ما يكون الا ما كان العدل في الاختيار. Si vous voulez jamais que je donne des exemples, il n'y a aucun problème. On a eu l'exemple de Brahim Diaz et Hakim Ziyech. Brahim Diaz a l'efficacité اللي من أكثر. كنشوفوا الكعبي عطى هذا العام أحسن من نصيري، عطى لي بيوت هذا. دونك حنا كنهضروا اكطويلمون غير اكطويلمون واش تاخذوا en considération هاد les opportunités ou pas. Merci. Merci. C'est une très bonne question. Bravo, mais en fait, les 4 cônes sélectionneurs, bien sûr, qu'il y a l'état de forme, il y a aussi l'équilibre du groupe, ou qu'il y a chemin ou chauffa ديال المدرب. على العاطفة ولا كتعرف الخدمة ديالي ملي جيت في المغرب، العاطفة تقدر تهضر مع اللاعبين اللي كانوا معايا، عمري ما كندير عاطفة. يا ان بلان A, ان بلان B، كان كيبان لي ملي في هذا الماتش كان مزيان نبدا بالنصيري على البريسينغ، وملي غيدخل أيوب ريحتنا un peu plus peut-être de qualité technique في le carré. كان يقدر يبدا كهبي ويكمل ناصري. اللي فين انا ما متفقش معاك هي بحال اللي كتقول ناصري ما كانش بقى لا هذا العام. قلتي كهبي بالحق ناصري ماركا peut-être 18 ou 19 buts à de la saison مع سيفي، c'est pas rien du tout. donc انا عندي le choix du roi. ما كنمشيش bien sûr. Ayoub avec la finale اللي ماركا il avait peut-être un excès de confiance اللي كان يقدر يعاوننا ولا بدا من الاول. J'ai fait un choix à l'arrivée اللي مهم هي الفرقة تربح، ماشي هو أيوب يبدا ولا ناصري. après sur le cas ديال شكون اللي قلتي العاطفة مازال في إبراهيم دياز وزياش. ودابا بحال اللي قلت لك
كنفتشوا على ان سيستيم فين يقدروا يلعبوا لي ميور جوور. انا فكرت بلي ابراهيم كان يقدر يكون لو نيميرو 10 ديال المنتخب، دونك حطيتو جوج ماتشات في هذا البوست. دونك ماشي في ماتش واحد ولا جوج خصني نحكم على اللاعب، خصني نخلي الوقت باش يولف، باسكو لا ما كنتش درتوه في ماتش ثالث وشي نهار يتقلع غتقولوا ما خلاش الوقت يتقلع في هذا البوست. دونك جربنا في هذا البوست، ملي شفنا ملي لو بوست سيتي كومبليكي بور لوي سورتو في لافريك في لاكس عندنا بزاف د لا دونسيتي، جربنا في اليمين حتى لو ريزولتا في لاكسيون. دونك شفنا ملي يقدر يلعب حتى هو في اليمين ويقدر يعطينا من بعد. هذه اللي كتحتنا هاد الماتشات باش نشوفوا ومن بعد نغلطوا حتى حنا ولا نكونوا نديروا دي بون شوا. مي سي كوم سا، c'est les choix de l'entraîneur. Mais la Atifa, je pense que c'est pas le bon terme. Bonjour coach, Karim Mourad Radio Mars. Félicitations pour votre victoire contre la Zambie tout d'abord. Qu'il y a des critiques coach à l'attaque de l'équipe nationale, le manque de réalisme, etc. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le vrai problème de construction de l'équipe nationale, ça vient de l'axe de la défense? Le minimum d'éliminer la première ligne, mais qui déroge la charnière centrale d'Iena. Première intensité, première touche de balle, les latéraux. C'est le vrai problème de l'équipe nationale. Et surtout, ce qu'on voit les passes longues, le déclencheur des passes longues, Ryan Msey, c'est dernièrement, le dernier match, on a vu qu'il a raté il a fait beaucoup de déchets plutôt. Merci. Quand on a un problème offensif et d'efficacité, Kamine Dakhlin, donc avec ça, que ce soit la défense centrale ou tel goal, la relance, les latéraux. Surtout il y a les situations. On a tiré 19 fois au but fin de match. On a 70% de possession. Donc le match, le contenu, on a les situations, on a marqué au Qatar. Après, c'est une question aussi de réalisme. Où l'Abrahim, les deux situations, les Ando Flax marqué Tchalet, on finit peut-être à 3, 4 ou 5-0. C'est après, on était plus proche du 3-0 que du 2-1. C'est un travail collectif. اللي كنخدموا عليه ديما كنقولها en même temps ما عندناش الوقت باسكو عندنا دي ماتش اوفيسيال اللي خصنا نديو. كنتمناو نربحوا غدا باسكو هذه اللي مهمه باش من بعد غتكون عندنا dans les rassemblements ديال septembre, octobre, novembre نجربوا شي حوايج اخرين. Mais aujourd'hui le plus important c'est de gagner, c'est de se créer des situations, c'est de connaître la maîtrise technique اللي عندنا depuis 3 matchs parce qu'on tourne à 70% de possession. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques. On les accepte, mais après il faut être aussi lucide. Je crois que sur 76 matchs en qualification de Coupe du Monde africaine, c'est-à-dire entre premier, deuxième, troisième tour, je crois qu'il n'y a eu que 9 ou 10 matchs qui ont fini par 3 buts d'écart. Et quand on voit contre quel pays c'était, c'est des pays minoritaires. Donc ça va être de plus en plus compliqué en Afrique. Et ça va être de plus en plus compliqué de gagner des matchs faciles. Alors, donc, quand on met 2 buts, déjà, c'est bien. On aurait préféré, mais il marque à 0. Mais voilà, un objectif, bien sûr, c'est toujours de marquer plus. Je mordienne et frah. Mais ce sera de plus en plus difficile. L'Afrique a beaucoup progressé. Tous les matchs, ils sont difficiles. Au milieu, le fraki qui joue, mais qui khalnage les espaces. Ça va jouer aussi sur le côté psychologique parce que بحال اللي قلتي خصنا نعرفوا نمشيو نماركيو الثالث باش يمكن يسهل الماتش ديالنا. بحال اللي ماركينا الثاني اللي ما عرفناش نماركيو في الماتش ديال اوغندا ولا ديال موريتانيا. Mais c'est un travail qui va arriver vite inchallah. تفضل. سعيد داودي الإذاعة الوطنية. مساء الخير كوتش. شنو المعلومات اللي متوفره عندك على المنتخب ديال الكونغو برازافيل؟ شنو نقاط القوه ديالو ونقاط الضعف ديالو؟ وشنو هما السيناريوهات اللي وجد وليد لهذا المنتخب اللي اكيد انه جا للمغرب باش انه ما ينهزمش؟ شكرا. ديجا باش ما نكذبوش اون اي اورو ديجا يجيو لعنا باسكو كان عندنا بعدا 7 و 8 اور دافيون باش نمشيو نلعبوا عندهم كينشاسا اون بليس سور ان تيران سانتيتيك اللي ما كانش غيعاوننا. دونك اون اي دون لي كونديسيون ايديال بالنسبه لينا. ماتنون بحال اللي كنقول دابا ما نقدرش نقول دابا عاد ملي اي ماتش في لافريك ماشي ساهل وباش تربح حتى بثلاثه ماشي بزاف فراق اللي داروها. اون فا ريسبكتي سيت ايكيب. Il y a une équipe sans citer le nom كان عندها des problèmes il y a même pas 3 semaines مع المدرب ما كانش عندهم حتى كره ما كانش عندهم حتى باش يترينوا وربحوا 4-1 واحد الماتش. ما تاكد في هاد لي ماتش il faut être sérieux. Surtout c'est le dernier match avant les vacances. خصهم الدراري يكونوا مكونسونطري ما يسحبلهمش الماتش غيكون ساهل. نفرحوا الجمهور ديالنا باش نسالوا ب 9 بوين باش نكونوا الاولين في لي كاليفيكاسيون ديال لو شامبيونال اللي غيكون طويل
وباش نتأهلوا لكأس العالم. هادشي اللي كيأمنا اليوم هي la qualification le plus vite possible pour la Coupe du Monde. Après, on a un bon banc, on a peut-être faire des changements باش تكون عندنا un peu plus de fraîcheur par rapport au match de vendredi. Mais voilà, l'intention, l'intensité les ressat là باش نديروا un meilleur match que vendredi inchallah. Très bien. بونسوار كوتش. اسماعيل الصفراوي المغربي اليوم. سي وليد كنلعبوا الاقصائيات ديال كاس العالم، يعني من الضروري اننا نحققوا 3 ديال النقاط اللي هي المهمه في الطريق والمشوار ديال التاهل لكاس العالم، لكن الشارع الرياضي المغربي اليوم ممكن كيطالب باداء احسن وباقناع اكثر. بالنسبه لك اليوم في المرحله الحاليه واش من المهم على انه يكون اقناع ويعني وسيطره وهيمنه على المقابله، سورتو كنلعبوا في الدار بيان سور مرافقه مع النتيجه ديال الفوز، انت اللي معروف تاريخيا على انك كتفضل يعني النتيجه على الاداء. شكرا. لا بعد اي مدرب في العالم اول حاجه اللي باغي هو الربح، يكذب عليك اللي بغا. غوارديولا الاول كيقولها. دونك من بعد بيان سور حسنا بعدا نكون عندنا لي 3 بوين. ابري بيان سور عندنا الجمهور ديالنا اللي باغي الربح بالحق، باغي يتفرج حتى هو. اون اساي دو كومبيني لي دو بحال اللي قلت à un moment donné entre اللي باغيين يوصلوا شي ناس واللي كترا في التيران. بيان سور on n'est pas dans la perfection, mais à un moment donné باش يقولوا ما كنلعبوش الكره، ملي عندك 70% ديال الكره في الماتش ما تقدروش تقولوا ما عندناش كره، ما كنلعبوش كره. عندنا 19 تير لو ماتش دارني، كان عندنا الماتش ديال موريتانيا 12 تير، الماتش ديال لونغولا 18 تير. دونك كنضربوا الشبكه، عندنا دي زوكازيون، عندنا دي سيتوياسيون. اي مونك لو مونك ديفيكاسيتي اللي غيجي مع الوقت وكنأكد بها. اي لو ستيل دو جو تبدل بعدا على لا كوب دو موند. وحنا غاديين سي ان بروسيسوس، مي خصنا البروسيسوس يجي مع الربح، باسكو ليكيب ناسيونال سي دابور لا فيكتوار اي سي دابور سو كاليفيي. ولا مشيتي بعيد في لو باسي باسكو انا لعبت في هذا المنتخب وكنت ادجوان وكنت مشجع، دونك تفرجت في هذه الفرقه دوبي او موان 20 و 30 ans. دونك حنا في دي زيكيب اللي سوا ديزون كانوا كيلعبوا الكره وكانوا كيتقصاو ما كيمشيوش حتى لا كوب دو موند ولا ما كيتكاليفيوش حتى لا كوب دافريك. دونك خصنا حنا نجبروا ديك ليكيليبر بين بيان سور فرجاء مي اوسي رباح، باسكو لا ما كانش رباح ما كانش تمشي لكاس العالم، وما كانش حتى واحد ما غادي يجي يقول لك لعبنا واحد كره تيكي تاكا في كينشاسا كانت مزيانه، دوماج ما كانش عندنا الزهر. كان il faut trouver l'équilibre وحنا غاديين في هذا l'équilibre et on veut jouer au ballon بحال اللي درنا. on est en pleine possession maintenant de nos moyens. Après aller à 80-90% de possession de balle ça va être difficile, mais bien sûr c'est les relations بين les joueurs بحال اللي قلت لكم و c'est des bonnes questions. l'équilibre بين حكيم، بين ابراهيم، بين بن سيغير، بين كهبي ولا يوسف ولا سفيان رحيمي ولا عادلي. on a il faut trouver l'équilibre وهذا الشيء غيجي مع الوقت، غيجي مع لي راسامبلمون. عندهم ديما 10 جور باش يتعرفوا، باش يلعبوا بيناتهم، باش يبدلوا الفكره اللي كان عندهم في الكلوب ديالهم مع ليكيب ناسيونال. وهذه مع الوقت انا كنأكد من هذه الفرقه وانا اللي خدام معاهم انا ماشي غير تيق 100% فيهم وتيق 100% ملي غنوصلوا الاضافه ديالنا. بس ليش ما تسكت السؤال؟ ما تمشي خدنا بها الدار شوف عندك ما دير تخلصوا حسن